हेलो। मुनाजरा शुरू था ही साहब। अरे आ गए तुम्हारे या फिर टाइमिंग बता दी, असर के बाद कर दे। क्या मैं 10 बाद में फोन कराना बाकायदा, तुमने फोन कराना, अब भाग रहा हो तुम। मैं भाग रहा हूँ। दरअसल मैं एक्चुअली इधर औरंगाबाद में मस्जिद में आके बैठा था मैं यहाँ पे, हेलो। तो ज़्यादा चिल्ला पुकार नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। हेलो। जी जी बोलिए। कौन है? वही जी सहरान। वो कौन है वो? किस मसलक का है? ये कह रहा है कि ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं जो है बरेलवी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो अहमद तो मानते नहीं मानता है। नहीं मानते। मच्छर खच्चर और घोड़े के दरमियान का इसका है, नस्ल का है। चल मुझसे बात कर लिए असगर, हैं? मुझसे बात करिए तुम्हारी आप। पहचान नहीं, अनजान से क्या बात करे? क्या पहचान नहीं है? क्या साहबा इकराम बरेलवी थे, देवबंदी थे, जो उनकी पहचान बताना पड़ेगी। नऊज बिल्ला मिन जालिक, ऐसा? लानत अल्लाह अलल काज़िबिन, झूठों पर अच्छा, अल्लाह की बेशुमार लानत, अली असगर पर अल्लाह की लानत। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम हनफी हो कि क्या नहीं हो? हाँ हनफी नहीं हो तुम? हाँ, इमाम आजम की तकलीफ करता हूँ। हनफी हो ना? हाँ तो साहबे करम हनफी थे क्या? तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम हनफी कैसे बन तुम गए जो, थे? हाँ मैं बिल्कुल हल तुम्हारे हर एतराज का मुदल्लल जवाब दूंगा मैं। मैं तुमसे मुदल्लल? पहले क्या कह रहा हूँ, पहले जो तुमने मुदल्लल मुझसे कहा हाँ मुदल्लल कहते रे भोबड़े। हाँ। मैं क्या मैं बोल रहा तुमसे हूँ, क्या कह रहा हूँ। मेरी बात हेलो। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। तुमने कहा कि मैं ना बिरलवी हूँ ना देवबंदी हूँ, ठीक है? हम्म, तो तुम मुझे हम्म। सवाल किया कि साहबे करम क्या बिरलवी देवबंदी थे? सवाल होता है, वो सवाल नहीं, सवाल होता है, वो सवाल भी सवाल होता नहीं है, होता है। सवाल भी होता है, दोनों सवाल होता होता है, है रोमन, दोनों दोनों होता है, सवाल होता है, दोनों होता है। दोनों मुस्तअमल है। मुझे तो लगा था घामड़े तू की बात करने का तो तरीका भी नहीं तेरे ये अंदर। देखो, ये देखो जबान देखो इसकी। मैंने हाफिज है। मैंने की जबान इस्तेमाल किया है सर तुम्हारे मुतालिक? नहीं तो तूने पहले नहीं, मेरी क्यों ऐसा बोला तूने? मैं क्या कुछ नहीं बोला। मैं बोला सवाल भी होता है, सवाल भी होता है। तूने जब मैं तुझसे बात कर रहा था हाँ तो तूने हाँ। क्यों बोला ये कौन है, कौन सा मसला ये करने का, क्या है, कौन सा तो ये मसला करूंगा मैं? पूछना पूछना तारीफ तारुफ कराना करना ये गलत है। तो बोल दिया ना मैंने, फिर तेरा काम ही नहीं था। साहब हैं? हनफी थे, तबे हनफी थे, तबे हनफी थे। अरे तो तुमने कहा ना, तुमने शुरू में कहा है बात। नहीं, शुरू चलो तुमने की। चलो पहले, चलो मैं चलो नहीं, पहले सुनो मेरी बात सुनो, हाँ इसका इसका हाँ, खुलासा हो जाए। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे हर खुलासा सवाल इसका का हो क्या। जाए, खुलासा हाँ इसका बोलो। करें कि तुमने कहा कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, बिरलवी नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा तुम अनजान हो। तो तुमने कहा कि साहबे कराम जो है क्या वो भी देवबंदी बिरलवी नहीं थे, क्या वो भी अनजान थे? फिर तुमने कहा लानत हम्म, तुम्हारे ऊपर, ठीक है? ये बात तुमने कही। तो तुमसे मैंने पूछा तुम हनफी? तुमने कहा हाँ। तो मैंने तुमसे सवाल किया साहबे कराम हनफी थे? नहीं थे। हम्म। फिर तुम पर लानत हुई कि नहीं हुई? आप सुन, इसका जवाब नहीं सुनोगे? आप खामोश रहो, जवाब सुनो आप। सबसे पहले तो मैंने तुमसे कहा था, मैं किसी भी जो अपने आप को अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं देवबंदी अहले हदीस बरेलवी, मैं ये टाइटल अपने नाम के नहीं लगाता, ठीक है? और दूसरी बात, तुमने इसके एतराज में मुझसे कहा था कि तुम तकलीद करते हो, तो मैंने तुमसे कहा था हाँ मैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद करता हूँ, उनका पैरोकार हूँ। तुमने मुझसे कहा था क्या साहबा हनफी थे? तो इसका जवाब ये है कि साहबा इकराम तो खुद शरीयत उतरते हुए देखा साहबा करते थे साहबा सरकार साहबा पर। क्या साहबा? साहबा कहा जाहिल तुमने मुतलक, क्या कहा साहबा के बाद? साहबा, तुमने क्या क्या कहा? साहबा इकराम? मैंने कहा साहबा हाँ किराम, क्या नहीं लगाया साहबा मैंने, साहबा? साहबा किराम। पहले तुमने साहबा इकराम कहा, याद है हाँ तुमको? तुम्हारे तुम्हारे सुनने में आया था हूँ। वो तो तो लोग अब सुन क्या लेंगे तुमने क्या तुमने इस्तेमाल किया है। चलो हाँ ठीक है, तो चलो। खामोश रहो पहले, तो बोल तो सुनो मत। तो साहबा शरीयत उतरते देखा करते थे, ठीक है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मसले मसाइल बताते थे कुरान से, मेरे आका अपनी ज़बान मुबारक से जो कहते थे वो शरीयत, साहबा उसे सुनते थे, फॉलो करते थे, फिर वो बात आगे पहुंची। अब जो साहबा इकराम का जो असर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो मुबारका है और जो कुरान शरीफ जो मुकम्मल पूरा कुरान कंप्लीट हो गया, तो अब मान में साहबा इकराम जो बस तुम्हारा होगा आपकी तुम्हारा वफात 2 मिनट, 2 मुबारक मिनट, होती 2 थी, मिनट, सुन 2 लो सुन मिनट, लो सुन 2 लो, मिनट, 2 इजाफा मिनट हो कर गए। देता हूँ इल्म में, तुम्हारे लिए 2 भी मिनट, इजाफा 2 अच्छे से मिनट कर तुम्हारा देता हो हूँ गए, मैं, 2 मिनट हो तुम्हारे गए, इल्म में इजाफा अच्छे कर देता हूँ। 2 2 मिनट मिनट हो हो गए, गए 2 भाई। मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। बोलो। खामोश 2 रहो। मिनट नहीं, तुम्हें कहा खाम किसने 2 मिनट? मैंने खामोश तुमसे कहा था खामोश 2 रहो। मिनट। नहीं, खामोश मैंने रहो। तुमसे टाइम 2 की कैद मिनट, लगाई 2 थी, मिनट, 2 मिनट ही बात करना, ज्यादा मैंने नहीं। तुमसे टाइम की कैद लगाई 2 थी। मिनट ही बात करना, 1 घंटे नहीं बात नहीं करने नहीं, का। तुमने मुझसे इजाजत घबरा मांगी क्यों थी रहे कि हो? सईदी घबरा सईदी, क्यों रहे हो? अरे
मैं तो घबरा क्यों रहा है एलिमिनेट करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो बोल रहा है मैंने जैसे बात नहीं करता मुझसे। मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझसे अब पूछा खामोश था रहो, कि अब खामोश रहो, अब खामोश सहरान रहो, साहब अब खामोश की रहो, टाइम की कैद अब खामोश रहो तुम, अब खामोश हो रहेगी। जाओ, अब खामोश तो हो तुम जाओ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अब खामोश हो जाओ, 2 मिनट सुन ले हाँ तुम्हारी बात बोलो में, खामोश बोलो रहो। बोलो। हाँ तुमने कहा कि न मैं देवबंदी हूँ न बिरलवी हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा फिर तुम अनजान हो, तुम्हारी कोई नस्ल नहीं है। तो तुमने कहा कि साहबे कराम क्या देवबंदी बिरलवी थे, तुम पर अल्लाह की लानत, ठीक है। हम्म, तो मैंने तुमसे पूछा तुम हनफी हो, तुमने कहा हम हनफी हैं। तो मैंने तुमसे सवाल किया साहबे कराम हनफी थे, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुमने जो मुझ पर जवाब लानत भेजा, खामोश रहो, मैं मेरी बारी है। तो जवाब तुमने दे रहा फिर हो तो तुम्हारे खामोश अंदर रहो, सुनने मेरी की बारी, हिम्मत मेरी नहीं, बारी है, मेरी बारी तो तुम हिम्मत भी रखो ना सुनने मेरी की। बारी है, अली मैं असगर तुम्हारे बारे में साहब बोला नहीं सुनिए, हूँ, तुम्हारे बारे में बोला नहीं अली हूँ। असगर साहब, खामोश अली रहो, असगर साहब, खामोश रहो, अरे मुफ्ती मेरी बारी सैयद है, साहब खामोश आप रहो। मुंह में लॉलीपॉप लेके 2 मिनट नहीं हुए, 2 मिनट नहीं हुआ है, बोलने दो मुझे, मेरी बारी है। बोलो बोलो। फिर जब कोई अगर ये कहे कि भाई देवबंदी बिरलवी हूँ, तो तुम्हारी दलील ये कि साहबे कराम देवबंदी बिरलवी नहीं थे, तो कोई आपने देवबंदी बिरलवी कहे तो उस पर लानत, तुमने मुझ पर लानत भेजी। तो साहबे कराम जो है वो हनफी नहीं थे, तुमने आपको हनफी कहा, तो तुमने अपने लानत का तौक हम पर अपने गले में भेज दिया, हम पे भेज करके। तो तुम मलऊन हो, सबसे पहले इस लानत से तुम तौबा करो, निकलो यहाँ से हो गया बगैर तुम्हारा, लानत, हाँ पहले लानत से हो निकलो गया तुम। तुम्हारा, हो गया तुम्हारा। बोलो, अब तुम बोलो, अब 2 मिनट बोलना। मेरे अब हजरत दो खामोश मिनट करना, नहीं, 2 मिनट बाद। हाँ अब खामोश तो अगर बैठना। 2 मिनट नहीं तो मुझे खामोश क्यों करा रहे हो? अरे तो अगर खामोश 2 मिनट रहो। नहीं, खामोश क्यों करा रहे हो मुझे? तुम हो गया क्यों पूछ रहे हो हाँ तुम? 2 मिनट बोलने से। जब, हाँ जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम हनफी नहीं हो, तुम बरेलवी नहीं हो, अहले हदीस नहीं हो, देवबंदी नहीं हो, ये तुम्हारी कोई जमात नहीं है, और तुमने कुछ शायद इससे पहले कुछ कहा था कि तुम्हारी कुछ पहचान नहीं है, ठीक है, ऐसा ही कहा था ना? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, हेलो सुन रहे क्या? मैं नहीं बोलूंगा, पहले बोलो, 2 मिनट बोलो, अपनी बात पूरी करो। 2 मिनट बोलो। मैं नहीं बोल, मुंह में क्या वरस लेके रखा क्या 2 मिनट? अरे यार तुम अपने अपने उसमें बोलो। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम पहले मुझे जवाब तो दो ना इसका, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। कोई टाइम की कोई तुम अपनी कैद नहीं बात लगाया, मुकम्मल कर दो। नहीं किया मैंने अभी मुकम्मल। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? और मैंने तुमसे कहा था, हेलो अरे सुन रहे हो क्या? बोल, फिर मैं बोलूंगा, हाँ तो बोलो पहले बोल मुझे, रहा है, हाँ जवाब तो दो, पहले मुझे दे दो। बोल। अरे अपनी बारी में जवाब देंगे, तुम बोलो। क्या? अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ अभी। बोल 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 बोल। तो सवाल कर रहा हूं, खुद ही जवाब दे दो। सवाल कर दो, मैं अपनी बारे में बोलूंगा। हजरत आपके पास मैंने हवाला भेज दिया है, और सईद तेहरान के हवाले पर हवाला भेज दिया है, जो उसकी भी मौत है। ये अल्लामा गुलाम को मोतबर मानता है, धज्जियां उड़ाई उसकी बरेली मौलवियों ने। ठीक है, भाग गया क्या? हेलो भाग गया? हाँ राम, हाँ सुन रहा हूँ मैं। बोलो, हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ, मैंने तुमसे पहले 2 सवाल किया था, तुमने इसका जवाब नहीं दिया मुझे। मैं अपने बारी में दूंगा, पहले बोल लो तुम। चलो मेरा टाइम ले लो, मेरा टाइम ले लो, चलो मेरा टाइम ले लो, क्या? मेरा टाइम ले लो, मेरा टाइम ले लो। हाँ, हो गया तुम्हारा टाइम? अरे मेरा टाइम ले लो अल्लाह के बंदे, कौन सा टाइम? भीख दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे तुम्हारा, 1 मिनट ले लो। तो तुम्हारी थैली खाली हो गई क्या? जुमला खत्म होगा तुम्हारे पास? मेरा चलो, मेरा आस्थाना बहुत वसी है। टाइम दिए मुझे, ठीक है? अगर टाइम बीच में बोलना मत, मैं एक हवाला पढ़ रहा हूँ, मेरे पास एक किताब है, देखो उसके पर्सनल में मैंने भेजा है। मैंने एक किताब लिखी है उसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताब हजरत पढ़ो। मुफ्ती मोहम्मद फैज अहमद वैसी किताब है, वो लिखता है उसने सारा मुस्लिम लिख कर मेरे देखिए टाइम दिया ना, तो टाइम दिया मुझे हजरत क्या हुआ? अरे अल्लाह, सही रहेगा जवाब। कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हजरत क्या हुआ? और सुन भी नहीं रहा है मेरी बात। अभी बोल रहा था अली असगर भागता है, सुनता नहीं। अरे पढ़ 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 पढ़ना, पढ़ने कहाँ दे रहा पढ़ना है? पढ़ना पढ़ना, पढ़ने कहाँ दे रहा है? पढ़ने, अरे पढ़ना, सुकून के साथ सुनना। लिखा है गुलाम रुल सईदी, इसने शरह मुस्लिम लिख कर अपनी आकबत बर्बाद की। उसके शरह मुस्लिम से चंद हवाले हाजिर हैं, लेकिन ये तफसीर कंज़ील ईमान अहादीस सहीह के खिलाफ है और अक्लन भी मखदूश। इस आयत से उम्मत की मग़फ़िरत मुराद लेना सही नहीं है, यानी इसने अपनी आकबत जो बर्बाद की है, तो कौन लिखा? फैज़ अहमद वैसी लिखा है।
ठीक है। क्या और क्या ये क्या क्या पढ़ा घामाड़ तू बोल ले। क्या पढ़ा अगेन क्या 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 सुना बेगान घामड़ क्या सुना तूने? हाँ पढ़ रहा हूँ। टॉपिक क्या चल रहा पहले ये भी बता। अरे सुन ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मेरा मेरी बात, हाँ मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल दिफा करूंगा ना अल्लाह गुलाम रहमतुल्लाह जो तुम इबारत पेश कर रहे हो। मैं तुमसे पहले कहा था मैं बरेली भी नहीं हूँ, लेकिन अब तुम अपनी नफ्स को खुश करने के वास्ते इबारत दे रहे हो तो मैं बिल्कुल दिफा करूंगा, उसका जवाब भी दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि पता चल जाए कि तुम इस लायक हो भी या नहीं। ठीक है चलो इबारत पढ़ो। और ये जो इबारत तुम पेश मुझे कर रहे हो तो दरअसल ये टॉपिक चल क्या रहा है, बहस चल क्या रही है, अल्लामा गुलाम सैदी रहमतुल्लाह अलैह या फैज ओवैसी। ठीक है तो ये टॉपिक चल क्या रहा है, तुम फैज ओवैसी की किताब का हवाला दे रहे हो या अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दे रहे हो? पहले अवाम को एकदम तफसील से बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम टॉपिक बताना क्या चाह रहे हो, तुम मैसेज क्या देना चाह रहे हो, पहले ये तो बताओ ना तुम क्लियरली। अब बोलूं मैं? हाँ बोलो। पीछे बोलोगे नहीं बिल्कुल, सिर्फ मैं सुनता हूँ सिर्फ सुनोगे? नहीं 1 मिनट और दिया तुम्हें भीख में, मैंने तुम्हें भीख में 1 मिनट और दिया, चलो मेरा 3 मिनट बोलो बस। अच्छा ठीक है। तो गुलाम रसूल सईद तुम्हारा नजदीक मोतबर है, तुम उसको मानते हो, उसके हवाले तुम पेश करते हो, लेकिन तुम्हारे नजदीक अहमद मोतबर नहीं है। तो तुमने कहा कि मैं अब 1 मिनट मैं तुम्हें यहाँ से काट रहा हूँ, मैं तुमसे काट रहा हूँ, नहीं काट रहा हूँ, तुमने गलत बोला, झूठ बोला मुझसे, तुमने मुझे झूठ बोला, झूठ बोला, इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, नहीं इसने झूठ बोला, बोलना जो कुछ बोलना चल बोलो। चलो जाने दो, नहीं सुन तेरी मर्तबा मर्दूद ने ऐसा किया है, मुझे बोल देना, मैं किस तरह खामोश सुना इसकी बात को, मुझे बोलने पर मजबूर किया, फिर भी नहीं बोला मैं बीच में है। इस मर्दूद की औकात है मुझसे बात करिए, बोलेगा अल्लाह भाग गया है। जाहिल तैयब ने खुद तुझे कॉल पे लिया, तेरी औकात नहीं है साले, पहले धुलाई किया मैं तुझे, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की इबारत पे तेरी धुलाई किया हुआ वीडियो भी मौजूद है, समझा साले, तेरी औकात नहीं है, ताविल की टीक तक नहीं आती तुझे। चल आगे तो तूने मुझे भेजा है अहमद यार खान नईमी की इबारत पर, चल आगे बढ़ चल। तो अहमद यार खान नईमी तुम्हारा आदमी, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, मैंने तुझे पहले अभी कह रहा था तेरे नस्ल जो है ना खच्चर है ना गधा है, गधा है ना दरमियान खच्चर गया तेरे नस्ल का। अरे तो बोल रहा था मैं तिरमिज़ी नहीं हूँ। मैंने तुझे पहले कहा था कि मैं तिरमिज़ी का हवाला भी दिया तुझे कि मैं दिफा करता हूँ, मुसलमान भाई है मेरे वो। मैंने तुझे ये भी कहा था कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दिफा करता हूँ, तो क्या मैं मालिकी हो गया? मैंने तुझे ऐसे भी कुछ मिसालें दिया था बेटा, तो तू है ना सुनते जा समझते जा, ठीक है? कानों से अच्छे से सुन लिया कर, बाद में तो जवाब दिया, फिर मेरा टाइम क्यों ले रहा? मेरा हौसला बहुत बुलंद है, मैं अली असगर को 3 मिनट दे रहा हूँ और 30 सेकंड बोलने नहीं दे रहा है मुझे, तो नामर्दी है, बोल मुझे पहले मेरा कैसे आना, चल बोल, चल फिर बीच में बोल पड़ता, चल बस गलत बोलेंगे तो जूते मारूंगा। हाँ खामोश, तो पीछे से डंडा लगाऊंगा, ये बता रहा हूँ मैं, हुक्म लगा दूंगा अगर बोले मैं। अच्छा तो ये बोलता है ये सईद तेहरान बरेलवी है, और ये बोलता है कि न मैं बरेलवी हूँ न मैं देवबंदी हूँ, लेकिन जब बरेलवी मौलवी के मुतालिक धज्जियां उड़ाता हूँ तो बोलता है कि तुम्हें दिफा करना आता है, बराबर। लेकिन आज तक कभी इसने देवबंदी उलमा का दिफा नहीं किया, क्यों कि बरेलवी है। लेकिन जब पिटाई खाने के लिए हवालेदार देते हैं, जान छुड़ाने के लिए, अपने मुतालिक बोलता है कि मैं देवबंदी न बरेलवी। खामोश रहा, तूने 3 मिनट दिए मुझे, ठीक है? तो मैंने फैज अहमद ओवैसी किताब दे दी है, ये दोस्त ने कहा है कि गुलाम रसूल सईदी जो है कमजोर ईमान का तर्जुमा करके अपनी आखिरत और आखिरत बर्बाद कर दी है, जहन्नमी हुआ है, ठीक है? फैज अहमद ओवैसी कह रहा है कि जहन्नमी हुआ है। जब उसको जहन्नमी कहा जा रहा है तो तू जब बरेलवी है तो गुस्सा क्यों रहा है तू? जब अहमद यार खान ने तेरा आदमी है और 2 बरेलवी है तो तुझे दिफा क्यों करने आ रहा है तू? रही बात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दिफा करना, तो हमारे नजदीक में तो रहे बरेलवी कहते हैं तो रहे। अगर कि तुम्हारा मुजद्दिद ने अहमद रजा ने सहाबा से इख्तिलाफ किया है, सहाबा की मुखालिफत की है और अइम्मा अरबा की मुखालिफत की है, अब बताओ तो तुम्हारा सहाबा जब सहाबा का मुखालिफत करने वाला तुम्हारे नजदीक मोतबर हो, और हम अगर इसकी मुखालिफत करें हम तुम्हारे नजदीक मोतबर नहीं, यानी तुम्हारा आला हजरत जो है
تمہارے نزدیک صحابہ سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہیں؟ جس نے اپنی آخرت برباد کی ہے تم اس کا دفاع کرنے آ رہے ہو، اس کو متبر مان رہے ہو، اس کے دفاع کر کے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ شہید تہران اور بولتا ہے دوسرے بات سے نہیں پائے گا، کتنا ضروری ہے تو نور مبتنی کا اوقات نہیں ہے، ایک اردو عبارت پڑھ نہیں پاتا ہے، بولتے میں مسلم شریف پڑھا ہوں، بخاری پڑھا ہوں، ایک عبارت تمہارے تمہیں اوقات پڑھ گئی تو سامنے، اور تمہاری کتاب بات لکھی ہوئی ہے جو کہ میں نے دیوبندیوں میں بول رہی ہوں تو وہ کافر ہے تمہاری کتاب میں، تو آج شہید تہران نے کہہ کر کے میں دیوبندی میں بول رہی ہوں تو کافر ثابت کیا اور اپنی نسل کو جو ہے اس نے برباد کر لیا ہے، نہ گورا ہے نا گدا ہے کچر ہے، کیا ارے ہو گیا کیا تیرا؟ تو نے کہا تو تھا بولے بیچ گا میں میں نہیں کم بولا. کروں گی نا، ہاں ہو گیا کیا تیرا؟ ہاں ہو گیا کیا؟ ہاں بول ہے ہاں تیری بات خاموش پکڑی رہے. تیری بات ارے پکڑی، خاموش ہاں خاموش رہے. خاموش چل، خاموش رہے پہلے. ہاں تو سب سے پہلے بات جو میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کروں گا تو کیا میں حنبلی ہو جاؤں گا؟ اور تو نے پھر اس میں یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تو دفاع کرتا ہے، دیوبندی کا دفاع کیوں نہیں کرتا؟ تو تمہارے دیوبندیوں جو اکابر ہے تمہارے بڑے بڑے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین والے الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب دو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں بال بھر کی توہین کرنے والے پہ شریعت کون سی پکڑ پکڑے گی؟ اور تم مجھے اس کا جواب دو کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاگل کتے پہ اس کو علم ہے، وہ علم ہے اس کو، تو وہ علم وہ کہاں تک علم ہے؟ ہاں پاگل کتے کو علم ہے وہ گوشت کہاں سے لے سکتا، گوشت کیسا چرا سکتا یا گوشت کیسا لے کے بھاگ سکتا، راہ چلتے انسان اگر کالی پنی میں گوشت لے کے جا رہے تو وہ پنی کو کیسا لے کے بھاگ سکتا، اس کی جو اتنا ماحول ہے، جو اتنا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے وہاں تک کتے کو علم ہے. اگر میں اس کے اس علم پہ آگے بڑھا کے اس کے غیب کا اطلاق کروں گا تو مجھ پہ شریعت کون سی پکڑ پکڑے گی؟ تم نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے مجھے اس کا جواب دے دیا تو تمہارے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے ڈالوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، تم نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مخالفت کی تعریف کیا ہے؟ تم نے مجھے مخالفت کی تعریف کر رہا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے. اب میں تمہیں اس کے اکارڈنگ ایک حدیث دوں گا جس میں عائشہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی باتیں مان رہے ہیں. خاموش بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ آپ مجھ سے کل ملو گے، تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے تصدیق کر لی. تو مجھے یہ بتا او ایران تیرا ٹائم ہو گیا، ابے تجھے ٹائم کی قید کون نے تیرا معلوم ٹائم ہو بولا؟ گیا، تیرا ٹائم ہو گیا، خاموش رہا. ٹائم کی قید کون لگا ہے؟ تو نے مانا ہے، تو نے مانا ہے، تو نے مانا ہے، اپنے علم میں اضافہ تقریر کر تقریر لینا. کرنے ہے. خاموش رہا، ہاں خاموش رہا، خاموش رہا. پہلی اور بات مجھ تو سے یہ کہتا ہے، ہے پہلی بات تو خاموش رہا، خاموش جاہل رہا، کیا خاموش اوقات رہا، نہیں ہے اور بات کرتا ہے. خاموش رہا، خاموش رہا. بول پہلی بات بول تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چل رہی ہے تیرے معتبر ہونے کی. تو کافر ہو گیا گھر سے، ٹھیک ہے؟ اور تو غلام رسول کو تو معتبر مانتا ہے، اس کو تیرے گھر سے میں نے جہنمی ثابت کیا. اب تو وہاں آنے کے بجائے موضوع بدل کر کہاں چل گیا؟ حفظ الایمان. بات حفظ الایمان پہ چل رہی ہے یا تیری کفر کی چل رہی ہے؟ تیری کتاب میں لکھا ہے کہ جو ایک پھر خاموش رہا. تو نے کہا کہ نہ تو دیوبندی نہ بریلوی ہے. تیری کتاب کہہ رہی ہے جو کہے کہ نہ دیوبندی نہ بریلوی ہے وہ کافر ہے. اور تو تیرے مجدد کو مانتا ہے، احمد یار خان نعیمی کو مانتا ہے، غلام شہید سب کو مانتا ہے. سب کو ماننے والا دیوبندی نہیں ہوتا، بریلوی ہوتا ہے نا. اور تیری کتاب میں بریلوی جو کہے کہ بھائی جو دیوبندی کی نہ کافر ہوں نہ بریلوی ہو کافر ہے. تجھے چاہیے تھا کہ اپنے کفر کا دفاع کر کے یا پھر اگر نہ دفاع کرے کم سے کم تو اپنے کفر سے توبہ کرتا. لیکن تو کہاں گیا؟ ہمارا کافر کی طرف آ گیا، حفظ الایمان پہ آ گئے. ٹھیک ہے؟ تجھے نہیں آنی چاہیے. سب سے پہلے اپنی فکر کے تیرا اصول یہ ہے، اختر رضا لکھ رہا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر کہ سب سے پہلے جو ہے اپنی گھر کی فکر کرنی چاہیے.
دوسرے کا سہارا لے کر کے اپنا جان چھڑانا یہ بیوقوفی ہے، بیوقوف ہو رہا ہے، تیرا اصول ہے یہ، تو تجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. سب سے پہلے جب تیرا کفر میں ثابت کر رہا ہوں تو تجھے دفاع کرنا چاہیے. تیرا غلام صحیح جہنمی کیوں ہوا، تو کافر کیوں ہوا، تو بجائے تو اگر تو بولے گا بھائی میں بھی کافر ہوں تو فلاں بھی کافر، اسے میں کافر ہوں، صحیح ہے کہ تیرا کہنا فلاں کافر ہوگا تو بھی کافر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تیری ذمہ داری تھی کہ اپنا کفر کا دفاع کرتا. تو سب سے پہلے اپنے کفر کا دفاع کر کہ تیرا غلام سید جو ہے وہ اپنی آخرت برباد کیوں کری، اور توبہ کیا کہ نہیں کیا. اور تو جو کافر ہوا یہ کہہ کر کے میں نا دیوبندی بریلوی بھی ہوں تو بھی کافر ہو گیا. تو تیرے اپنے کفر سے کب تو رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اس کا جواب دے. ادھر ادھر مت بھاگ تو، ٹھیک ہے. تیری بات پر میں پکڑ کر رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں. تو نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں میں بریلوی ہوں. تو جب تجھ سے میں نے پوچھا کہ حنفی ہے، تو نے کہا کہ جب صحابہ بھی دیوبندی بریلوی نہیں ہے تو پھر لعنت تمہیں بھیجی. تو میں نے کہا تو حنفی نہ تو حنفی ہے. تو اس کا دلیل نہیں، جواب نہیں دیا کہ صحابہ بھی تو حنفی نہیں تھے، پر تو اپنے حنفی کیوں کہتا ہے. جب تو میں نے اس پر سوال کیا کہ دیوبند بریلوی ضروری نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام جو ہے دیوبند بریلوی نہیں تھے، تو حنفی کیوں کہا. اس کا جواب تو ابھی تک نہیں دیا ہے. تو جواب اس کا دے، صحابہ بھی حنفی نہیں تھے، دیوبند یہ بریلوی نہیں تھے، ہاں بریلوی دیوبندی نہیں تھے، تو اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتا ہے. جواب اس کا دے، اوپر ادھر ادھر نہیں بھاگنے کا، ٹھیک ہے. جواب دے. پک گیا، تہران ایران پہنچ گیا وہ. ہو گیا. ہاں ایران پہنچ گیا، ایران. ارے ہو گیا کیا تیرا، یہ بولا میں نے. ہیلو، سوری آ کے تہران تو ارے ہو گیا کیا پوچھا میں نے. ہاں 2 منٹ ہو گیا، خاموش رہا 2 منٹ. ہاں خاموش رہے، خاموش رہے، کونڈا کھا رہا ہے، اب خاموش رہے، خاموش رہے نا، خاموش رہے. رنگ میں ملا ہوا کونڈا کھایا ہے اس نے، دیکھ نشہ ہو رہا ہے. دیکھ میں بولتے وقت بیچ میں بول رہا ہے جاہل مطلق. بہت دیر میں بول رہا تہران. ہاں تو دیکھ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دے کہ میری کہیں ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ میں نے کب کہا کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے معتبر ہے، ٹھیک ہے. اور جب حالانکہ 2 دن پہلے میری بات نہیں سن رہا ہے، حالانکہ 8 دن پہلے تیرے عزیز الرحمان اور غفران سے بات ہوئی تھی میری، جب میں نے اس سے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے ادھر کا حوالہ نہ دے، مجھ سے بات کر رہا ہے. میرے جو ہمارے اکابر کا حوالہ دے گا، تو ادھر حوالہ مت دے. میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، خاموش رہے. ان لوگ کا نام نہ لے، ان لوگ کا نام ہے. میں تجھے تیرا سعیدی کا حوالہ دیا، وہاں سے بھاگ رہا ہے تو. ہمارا حوالہ جو ہمارا کابر نہیں ہے، تو اسی کی طرف نہیں ان کا نام کیوں لے رہا ہے تو. کتاب کا حوالہ دینا، کتاب کا حوالہ. ہاں تو خاموش ہے نا 2 منٹ. اس کا نام کیوں لے رہا ہے، اس کا نام کیوں، ادھر کا نام کیوں لے تو خاموش تو رہے، خاموش رہے. تمہاری کتاب میں ہے دور حاضر کے علماء کا حوالہ دینا بیوقوفی جہالت ہے اور شکست خاص کی دلیل ہے. علماء دور حاضر کا حوالہ دے رہا ہے، تو غفران بھائی کا حوالہ دے رہا ہے. دور حاضر کا تو پہلے بات تو سن، میں تجھے غلط کیوں بول رہا ہے، غلط نہیں بولنے کا. ارے میں تجھے سے پوائنٹ پہ لا رہا ہوں بیٹے. نہیں تو غلط بات بول کے پوائنٹ پہ لا رہا ہوں میں، اصول کی مخالفت کر کے، اعلیٰ حضرت کی طرف ہی لا رہا ہوں تجھے میں. اعلیٰ حضرت غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لا رہا ہوں، پوائنٹ بتا رہا ہوں تجھے. کیا پوائنٹ ہے؟ ہاں سن. تو میری تیرے عزیز الرحمان اور غفران سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو اعلیٰ حضرت اور غلام رسول سعیدی سے اختلاف کس بات کے کرتا ہے جبکہ تو دفاع بھی کرتا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا میں غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ سے بہت ساری جگہوں پہ اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے میلاد النبی کو بدعت بتایا. ارے تجھے کیا کرنا ہے، جاہل مطلق. پوچھ رہا دیکھو میری بات سنو، میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ ہوں. تو عالم ہے کہ حافظ کیا کرنا ہے؟ نہیں بہت فرق پڑتا ہے. ایک علماء کی بات، قرآن نے کہا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر ہے. عالم ہے، ہاں تو عالم ہے. ثابت کر، جاہل ہوں میں، ثابت کر. تو نہیں تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا میں. ارے جاہل تو خاموش بیٹھنا. اگر تو کہے میں عالم نہیں ہوں تو جاہل خود وہ ثابت ہو گیا. انشاءاللہ ثابت کر. تو عالم ہے، جاہل کی تعریف کر. تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو عالم ہے جاہل ہے، تو پوچھ رہا ہوں میں. یہ مجھے بولنے نہیں دے رہا. تو عالم ہے جاہل ہوتا تو میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو عالم ہے یا جاہل ہے پوچھ رہا ہوں میں. تو کیونکہ تیرے اپنے جس کو مفسر القرآن کہا گیا ہے، شیخ الحدیث کہا گیا ہے اور علامہ کہا گیا ہے، تو اس سے مخالفت کرتے اختلاف کرتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ بالکل میں بڑے سے بڑے کسی سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں. اس کے لیے علم ہونا چاہیے نا.
अरे मैं किसी से मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं उन्होंने बिदअत हसना बताया, मैं कुरान नहीं हदीस साबित उससे करा तो मेरा PDF इल्म, पे, वो तो मैं मेरा इल्म PDF तो पे, आलिम होना मैं जरूरी है ना मुस्तहब भाई, साबित, उलमा के इल्म से मेरा इख्तिलाफ करने PDF के लिए इल्म होना जरूरी है। तो आलिम है, सुन मेरा तो PDF आलिम है, है, तो मैंने आलिम है, पूरा अंदर तहकीक करके बता दिया, तो मेरी आलिम तहकीक है। है कि पीडीएफ से तहकीक नहीं नबी होती, मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है, पीडीएफ से तहकीक तो ठीक आलिम है, है, तो आलिम है, मेरा PDF है, मैंने साबित कर दिया। तो आलिम है, और पीडीएफ सुन ले, साबित किया। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने खुद आला हजरत के तर्जुमे में पकड़ की है, सूरह मैं पूछ फत रहा आयत हूँ, नंबर 2 के, मैं पूछ रहा हूँ तुझे, तो आलिम है, ठीक है क्या करना है, तो आलिम है। आप भाग रहा है, तुझे जवाब सुनना नहीं नहीं है नहीं, जवाब ही सुना है तुझे, कहा कि इनमें इख्तिलाफ है, तेरे बड़े से इख्तिलाफ करता है, हमारे से इख्तिलाफ बिल्कुल करता है, तो इख्तिलाफ है, हाँ, तो बिल्कुल उसके इख्तिलाफ लिए है, देखो देखो मेरी बात सुन, किसी उलमा से सुन सुन सुन, इख्तिलाफ करने के लिए उसके अंदर इल्म होना चाहिए, कोई जाहिल बिल्कुल उलमा से इख्तिलाफ इख्तिलाफ है, नहीं, कि मुझे तो इल्म के लाइन से मैं मुझे पूछ कुछ रहा हूँ, तो बातों में आलिम है, इमाम तो आलिम है, मुझे तो कुछ आलिम बातों है, में अल्लामा शामी से भी इख्तिलाफ तो है, आलिम है, अल्लामा शामी से भी तो इख्तिलाफ है, आलिम है, तो आलिम है। ये बात घुमा रहा है, इसकी खत्ती में से तुम्हारा बात हो, करने किसी आलिम से देख तेरा आला हज़रत तेरे धर्म का मुजद्दिद है, बराबर मुजद्दिद है, तो मुजद्दिद है और मुहक्किक भी है और मुजतहिद भी कहता किसने है। कहा तुझे, तुझे किसने कहा, सुन बात सुन, हाँ, पहले मेरी बात सुन, मुझे बोलने दे। सबसे पहले तू मुझे ये पहले बता तो कि आलिम मैंने है, किस रिकॉर्डिंग में कहा कि मैं मौत, तो आलिम है, तो आलिम है, तो आलिम है, इमाम अबू हनीफा तो रहमतुल्लाह आलिम अलैहि से है, भी इख्तिलाफ तो करता हूँ कुछ आलिम बातों है, में, तो आलिम है, मैं इमाम अबू हनीफा से भी तो इख्तिलाफ करता हूँ आलिम कुछ बातों है, में, मैं अल्लामा शामी से भी इख्तिलाफ करता हूँ, तो आलिम है, बोलो पहले, तो आलिम है, भोसड़ी अस्तगफिरुल्लाह, तो आलिम है, तो आलिम है, ये अपने मुजद्दिद से इख्तिलाफ करता है, मरबूत इसको इल्म नहीं है, जबकि मैं आलिम नहीं हूँ, अगर मैं आलिम नहीं हूँ तो मैं अपने उलमा से इख्तिलाफ नहीं कर सकता इल्म की बुनियाद पर, इल्म के लाइन से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो तू आलिम नहीं है, खबीस कहीं का, बोल रहा है मैं आला से इख्तिलाफ करता हूँ, अल्लामा गुलाम सईदी से इख्तिलाफ करता हूँ, अबू हनीफा से, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ करता है, मरदूद जाहिल करेगा और अपने आप को बोलता है कि मैं ये हूँ, खबीस कहीं का है, गाली बच के भागा, भाग गया। भाग गया, ये जब भी गाली फोन बच करे के। इसको पूछे कि तू आलिम है, ये अपने मुजद्दिद से इख्तिलाफ करता है, तो उसे इल्म होना चाहिए ना उसके अंदर कुछ, तो इल्म में लाने का इख्तिलाफ कर, या कुछ तहकीक होना चाहिए किताब के मुतालिक। बोलता है अली असगर हमसे भागता है, बात नहीं कर पाता है, इसके औकात देखो ना क्या है, खबीस कहीं का। मैं तो कहता हूँ बेलवियों को चाहिए इनका लताड़े सारे को, इस खबीस को हैं, अहमद दर्जा से इख्तिलाफ करता है और इसके अंदर इल्म नहीं, बोलता है जाहिल होकर के, खबीस कहीं का, ना किताब तहकीक है इसको, देखकर तहकीक की तरफ करता है किसी के ऊपर, बोल रहा है मेरी पीडीएफ है, मेरी पीडीएफ से मैं तहकीक करके इख्तिलाफ करता हूँ, वो अपनी पीडीएफ तैयार की है, वो अपनी पीडीएफ से पढ़ करके तहकीक करके अपने मुजद्दिद का, गुलाम सईदी साहब का और फैज अहमद ओवैसी का, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अबू हनीफा रहमतुल्लाह का वो इख्तिलाफ करता है, खबीस कहीं का। इसने पीडीएफ में जो है गाली भी रखी होगी, हाँ वो भी रखी होगी, देखो आखिर में गाली दे रहा हूँ ठीक है, जी, सलाम अलैकुम।